फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सदर बीजेपी रियासती कमेटी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने बीजेपी युवा मोर्चा के तकरीबन 7 कारकुनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर पुलिस पर बरहमी का इजहार किया। बंडी संजय ने चंचलगुड़ा जेल पहुंचकर बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों से मुलाकात की। पुलिस ने टीएस पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे अफशां किए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों को गिरफ्तार करके जेल रवाना कर दिया था। बंडी संजय ने इस मौके पर नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में नज़्म ज़ब्त पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर, रियासती वजीर केटीआर पर बेरोजगार नौजवानों को जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा है कि रियासती वजीर केटीआर के हासिल करदा कलमदानों में धांधलियां और स्कैम हो रहे। सीएम केसीआर उनके फर्जंद केटीआर से इस मसले पर कुछ भी नहीं पूछ रहे। उन्होंने सीएम केसीआर से मुतालबा किया कि जो शख्स इसकी काबीनी जिम्मेदारियों को पूरा करने ऐसे शख्स को काबीना से हटा दिया जाए। उन्होंने केटीआर को इस मसले पर फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। నా పేరుతో నష్టపోయారు. ఇది ప్రధాన కారణం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇలా నిమ్మకు నీరెత్తడం వివరిస్తున్నది. 30 లక్షల మంది యువకులు ఇలా వాళ్ళ జీవితాలతో చెలరావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళ గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పడుచుకోలేదు. వాళ్ళ బిడ్డ ముఖ్యమంత్రి బిడ్డ దొంగ సారాధన చేసి ఢిల్లీ పోయి విచారణ పోతే ఇలా కేబినెట్ మొత్తం అడిగిపోయింది. కేబినెట్ దేని గురించి ఆలోచించాలి? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలకు కూడా ఇబ్బంది గురించి చర్చించాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 30 లక్షల మంది బతుకు అంధకారం అయితే దాని గురించి చర్చించాలి. నీ బిడ్డను కాపాడడం కోసము ఇక్కడేమో యువకులు అరెస్ట్ చేస్తున్నావు, యువకుల కోసం పోరాడే విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేస్తున్నావు, ఉస్మానియా విద్యార్థులను అరెస్ట్ చేసినావు, విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తలు అరెస్ట్ చేసినావు, వాళ్ళ మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసినావు. నీ బిడ్డ దొంగ సారాధన చేస్తే అరెస్ట్ చేయకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తావు, ఆపే ప్రయత్నం చేస్తావు. ఇంతకంటే మూర్ఖత్వం గ్రూప్ 1 పరీక్షలు రద్దు చేసినావు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? వాళ్ళ బతుకులు ఎవరు కాపాడాలి? దీనికి కారణం వాళ్ళు నీ నిర్లక్ష్యమే. నీ కొడుకు నిర్లక్ష్యం, నీ కొడుకు ధనాపేక్ష. 7 వర్షాలు పైసలు చంపాలి, కోట్లు సంపాదించుకోవాలి, యువకుల జీవితంతో ఆడుకోవాలి. దయచేసి పరీక్ష రాసిన వాళ్ళు కానీ లేకుంటే పరీక్ష రాయకుండా ఇబ్బంది పడ్డమని ఎవరైనా కానీ సెలెక్ట్ కాకుండా ఉన్న వాళ్ళు కానీ అన్యాయానికి గురైన యువత ఎవ్వరు కూడా నారాజు కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీకోసం మేము కొట్లాడదాం, అందరం కలిసి కొట్లాడదాం. మీకు ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలో తప్పకుండా ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తాం, ప్రభుత్వం మెడల్ వంచుతాం. फिर डरा रहा कोरोना। 4 महीने बाद सबसे ज्यादा मामलों की तस्दीक, मरकज ने 6 रियासतों के लिए जारी किया अलर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से लोगों में एक बार फिर खौफ व हिरास फैल गया है और 4 महीनों के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन के केसेस दर्ज किए गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कोरोना से मुतल्लिक केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। इसके साथ ही मुल्क में H3N2 वायरस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इसके पेश नजर मरकजी हुकूमत ने 6 रियासतों को माइक्रो सतह पर सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत जारी की। मरकजी वजारत सेहत की वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 754 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में फाल कोरोना केसेस की कुल तादाद 4623 तक पहुंच गई। इससे कबल गुज़िश्ता साल 12 नवंबर को एक ही दिन में कोरोना इन्फेक्शन के 734 केसेस सामने आए थे। कोविड-19 के मामलात में तेजी से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत ने 6 रियासतों को अलर्ट जारी किया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और
کیرلا میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے ہوئے کیسوں کے پیش نظر مرکزی وزارت صحت کی جانب سے تحقیقات، نگرانی اور روک تھام کے اقدامات کے حوالے سے ہدایت کی گئی۔ مرکزی صحت سیکریٹری راجیش بھوشن نے بتایا تھا کہ مہاراشٹر میں پچھلے ایک ہفتے میں انفیکشن کے کیسز 355 سے بڑھ کر 668 ہو گئے۔ گجرات میں کووڈ-19 کے کیسز 105 سے بڑھ کر 279، تلنگانہ میں 132 سے بڑھ کر 267، تمل ناڈو میں 170 سے بڑھ کر 258 اور کیرلا میں 434 سے بڑھ کر 579 ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی کرناٹک میں انفیکشن کے معاملات 493 سے بڑھ کر 604 ہو گئے۔ بھوشن نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کو 5 گنا حکمت عملی کے تحت ٹیسٹ، علاج، ٹریک، کووڈ مناسب رویے، ٹیکہ کاری کی حکمت عملی پر عمل کرنا چاہیے۔ مہاراشٹر کورونا انفیکشن کے معاملے میں بھی سرفہرست۔ مہاراشٹر میں اب تک کورونا کی تمام لہروں کے دوران سب سے زیادہ کووڈ-19 کیسز سامنے آئے۔ دراصل بیرون ملک سے آنے والی زیادہ تر پروازیں صرف مہاراشٹر میں اترتی ہیں، ان میں خلیجی ممالک سے آنے والی پروازیں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد دہلی کا نمبر آتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مہاراشٹر اور دہلی جیسی ریاستیں کورونا کی نئی قسم کو پھیلانے میں سب سے آگے ہیں۔ ان 6 ریاستوں کو لکھے گئے خط میں مرکزی صحت سیکریٹری نے کہا ہے کہ کچھ ریاستوں میں کورونا انفیکشن کے بڑے پیمانے پر کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انفیکشن کے مقامی پھیلاؤ کا امکان ہے اور اس سے بچنے کے لیے خطرے کی تشخیص پر مبنی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ایک ہفتے میں کووڈ-19 کے کل 2082 کیسز درج ہوئے اور یہ کیسز اب بڑھ کر 3264 ہو گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی مسافروں کے لیے جینوم کی ترتیب، نمونے جمع کرنے اور کورونا وائرس کے معاملات کی مقامی نگرانی اور بھیڑ والی جگہوں پر کووڈ دوستانہ رویے کی پیروی کرنے کے لیے ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صحت مراکز میں کووڈ-19 کے کیسز اور انفلوئنزا جیسی بیماریوں کے کیسز پر بھی نظر رکھنے کو کہا گیا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کی 3 سیٹوں کے لیے منعقدہ انتخابات میں BRS امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا۔ MLA کوٹے کے تحت منعقدہ اس انتخابات کے لیے پرچے نامزدگی سے دستبردار ہونے کی آخری تاریخ تھی۔ 3 سیٹوں کے لیے 4 پرچے نامزدگی داخل کیے گئے، جن میں سے الیکشن آفیسر نے آزاد امیدوار پالاموری کمل کا پرچہ نامزدگی مسترد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی BRS کے تینوں امیدوار وینکٹ رامی ریڈی، دیشاپتی سنواس اور نوین کمار کو بلا مقابلہ کامیاب قرار دیا۔ BRS کے 3 امیدواروں نے ریٹرننگ آفیسر سے کامیابی کا توصیف نامہ حاصل کیا۔ BRS کے وزراء ویملا پرشانت ریڈی، ملا ریڈی MLA اور MLC موجود تھے۔ بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ سورا بھاسکر نے فہد احمد سے شادی کر لی۔ کورٹ میرج کے بعد سورا بھاسکر نے ہلدی مہندی کی تقریب کے ساتھ دوبارہ شادی کی۔ شادی کے بعد اداکارہ نے استقبالیہ دیا، جس کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کی گئی۔ اب اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے VHP لیڈر سادھوی پراچی نے کچھ لکھا ایسا جس کے لیے لوگ انہیں ٹرول کر رہے ہیں۔ سادھوی پراچی نے طنزیہ لکھا کہ فریج یا سوٹ کیس۔ سادھوی پراچی نے سورا بھاسکر کے استقبال کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، کوئی اندازہ فریج یا سوٹ کیس۔ در حقیقت حال میں کچھ ایسے واقعات منظر عام پر آئے ہیں جن میں عاشق کے ہاتھوں معشوقاؤں کے قتل کے بعد ان کی لاشوں کو سوٹ کیس یا فریج میں رکھا گیا تھا۔ سادھوی پراچی کے اس قابل اعتراض ٹویٹ پر صارفین انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے اور پوچھ رہے کہ کیا وہ سادھوی ہیں۔ ساتھ ہی ایک صارف نے لکھا کہ تم سادھوی کہیں سے نہیں لگتی، نفرت کے سوا کچھ نہیں کرتی، سادھوی گیری کب کرو گی۔ اسپائس جیٹ کے 2 پائلٹوں کو اس وقت معطل کر دیا گیا جب انہوں نے مبینہ طور پر کاک پیٹ کے اندر گجیا کھائی اور کوئی شربت پیا۔ یہ واقعہ ہولی کے موقع پر پیش آیا۔ پرواز دہلی تا گوہاٹی جا رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک پائلٹ کے ہولی کی خصوصی مٹھائی گجیا کا ایک ٹکڑا پکڑے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی مشروب بھی پی رہا جو کاغذ کے کپ میں کنسول کے بیچ میں رکھا ہوا ہے، ایک اور گجیا کپ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اسپائس جیٹ کے ایک ترجمان نے کہا کہ دونوں پائلٹوں کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا ہے اور پرواز میں خطرے میں ڈالنے پر ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسپائس جیٹ کی سخت پالیسی ہے کہ کاکپٹ کے اندر کوئی غذا اشیاء استعمال نہ کی جائے، جس کی تمام ارکان عملہ پابندی کرتے ہیں۔ تحقیقات مکمل ہونے پر مناسب تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اتر پردیش کے بجلی ملازمین نے 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ادھر حکومت نے خبردار کیا ہے کہ وہ ہڑتال کرنے والے پاور ورکرز کے ساتھ سختی سے نمٹے گی اور اگر کوئی ملازم بجلی کے نظام میں خلل ڈالنے میں ملوث پایا گیا تو ان کے خلاف نیشنل سیکیورٹی ایکٹ NSA کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ حکومت سے 3 دسمبر کے سمجھوتے پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے کارکنوں نے دھمکی دی کہ اگر کسی ہڑتالی کارکن کو گرفتار کیا گیا یا انہیں ہراساں کیا گیا تو وہ غیر
मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर जाएंगे। हुकाम ने बताया कि बिजली की सप्लाई को बहाल रखने के लिए तमाम मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं। वो यूपी विद्युत के कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के रहनुमाओं को हड़ताल की कॉल वापस लेने के लिए मनाने की आखिरी कोशिशों के बाद रियासत के वजीर तवानाई AK शर्मा ने एतराफ किया कि बातचीत नाकाम रही। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 3 दिसंबर के मुआहदे के बेशतर नुकात पर अमल दरामद पर गौर करने के लिए तैयार है। शर्मा ने मजीद कहा कि बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं, लेकिन अगर हड़ताली मुलाजमीन बेज़ाब्तगियों में मुलविस पाए गए तो हुकूमत उनके साथ सख्ती से निपटेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।